नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभेच्या तिसऱ्या पावण्यार गोंयांत मतदानाक एक सप्तक उरला आसतना जाहीर प्रचार आनी पक्षांच्या रणनितीक नेट आयला. एनडीए आनी इंडिया आघाडी घटक पक्षांच्यो रणनितीक बसका एकारेक जायत आसात. गोंयच्या एनडीए घटक पक्षांची रणनितीक बसका काल पणजे जाली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या फुडारपणान जाल्ल्या ह्या बसकेत मगो पक्षाचे मंत्री आमदार सुदीन ढवळीकार आनी जीत आरोलकार, अध्यक्ष दीपक ढवळीकार, अपक्ष आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आंतोन वाज आनी आदले राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार वांटेकार जाल्ले. 27 तारखेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दक्षिण गोंयांत सांकवाळे जनसभा जाल्या उपरांत भाजपाच्या राष्ट्रीय प्रचारकांच्यो बसका गोंयांत फाल्यां सावन सुरू जातात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची शुक्रारा 3 मेक सांजे म्हापशा सभा जातली. फाल्यां 2 तारखेरूय फोंड्यां जनसभा जावपाची आसा आनी 4 तारखेर मडगांवां रोड शो जावपाचो आसा, अशी माहिती भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या प्रचार सभांविशीं नियोजनाचेर कालच्या एनडीएच्या बसकेत चर्चा जाली. 7 तारखेर मतदानाच्या दिसाचें नियोजनूय एनडीएच्या ह्या बसकेत जालें, अशें बसके उपरांत तानावडे हांणी खबराकारांक सांगलें. आपल्या नव्या केंद्र सरकारात श्रीपाद नायक हांच्या बरोबर परत काम करूंक मेळटलें म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो खासदार श्रीपाद नायक हांकां शुभेच्छा. खासदार म्हूण श्रीपाद नायक हांणी बरें काम केलां, मंत्री म्हूण दिल्ली जबाबदारी बरेपैकी सांबाळ्ळ्या, अशी चीट प्रधानमंत्र्यांनी श्रीपाद नायक हांकां बरयल्या. बायलां आरक्षण विधेयक, एक देश एक वेंचणूक, CAA सारखे कायदे चालीक लावपा खातीर परत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचें सरकार सत्तेर येवपाची गरज आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. एनडीएच्या बसके उपरांत पणजे भाजपा कार्यालयांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद घेतली. बारीक सारीक मुद्द्यांचेर वाद करचे परस आमी राष्ट्रीय पावंड्याचेर विचार करूंक जाय. काँग्रेस पक्षांत बँक घोटाळेबाज आसात. काँग्रेसीचो जाहीरनामो जाती धर्मांत फूट घालपी. कर्नाटकांत तांची राजवट तेच दिशेन चल्ल्या. भाजपा हो धर्मनिरपेक्ष पक्ष. आमी OCIचो प्रस्न तडीक लावंक पावला उखल्ली. पोटापाण्या खातीर विदेशांत स्थायीक गोंयकारांची गोंयची मालमत्ता जमनी राखूंक पावला उखल्ली, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. एनडीएच्या बसके उपरांत काल मुख्यमंत्री खबराकारां कडेन उलयताले. काँग्रेसी कडेन भाजपा आड मुद्दे नात म्हूण जाहीरनाम्यांत कसलेय मुद्दे काडटात. प्रधानमंत्र्यांनी गोंयच्या सभेत गोंयच्या नुस्तेमारांचो उल्लेख केलो. गोंयच्या DDSSY भलायकी विमो येवजणे प्रमाण मोदी सरकाराची आयुष्मान भारत येवजण्यो ज्येश्ठ नागरिकां खातीर म्हत्वाची, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. रमाकांत खलप हांणी संसदेत बायलां आरक्षण विधेयक हाडिल्लें जाल्यार तांणी उपरांत ताची फाटपुरवण कित्याक केली ना, असो प्रस्न मुखेलमंत्र्यांनी केलो. कोंकणी हीच गोंयची राजभास, मराठी राजभास न्ही, तिचो हेर वेव्हाराक वापर जावंक शकता, अशी जाप मुखेलमंत्र्यांनी एका प्रस्नाक दिली. गोंयची लोकसभेची वेंचणूक सप्तकाचेर तेंकल्या आसतना मतदारांचे पावण्यार वावर आनी नियोजनाचो नियाळ एनडीएच्या बसकेत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या यजमानकेत काल जालो. एनडीएचो घटक पक्ष मोगोचे फुडारी आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी बसके उपरांत खबराकारांक ही माहिती दिली. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक हांकां 1 लाखा वयर जाल्यार दक्षिण गोंयांत पल्लवी धेंपे हांकां कमीत कमी 40,000 मतांच्या आघाडीन जैत मेळटलें, असो विस्वास सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायला. संविधानाची हत्या करपी कितलेशेच आमदार खासदार एनडीए आघाडीत आसात. काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपात गेल्ले गोंयचे 8 आमदार हे संविधानाची हत्या करपी. कर्नाटकात प्रज्वल रेवण्णा आनी के सुधाकरा सारखेले गुन्यांवकारी वृत्तीचे लोकूय एनडीए आघाडीत आसात. अशा समाजघातकी आनी राष्ट्रघातकी व्यक्तींक मतदान केल्यार ते मत प्रधानमंत्री मोदी हांचे मेरेन पावतले. गोंयची जनता येता त्या 7 मेक भाजपाक बुद्ध शिकयतली, असो विश्वास काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी उक्तायला. कला अकादमीच्या जीर्णोद्धाराचे 95% काम पुराय जालां. कांय गजाली उरल्यात तडीक लावंक कंत्राटदाराक 3 म्हयन्या आदींच कळीत केल्लें आसा. ह्यो गजाली पुराय केल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खातें बेगीनूच कला अकादमीचो ताबो कला संस्कृती खात्या कडेन दितली, अशी माहिती कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी खबराकारांक दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.